चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सर्वशक्ति प्रदायिनी प्रेम स्वरूपिणी हृदकंद वासिनी अंतर्ज्योतिमयी दिव्य जननी श्रीमा ओ प्राज्ञ पुरुष जुगावतार प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे कोटि प्रणाम। मातृचरणाश्रित सौरदीप्त पथर एही दुरूह यात्रार दिव्य यात्री उपस्थित सबु अपा भाई को मोर विनम्र प्रणाम। प्रभुंक जन्ममासर तृतीय संध्या माँ पुस्तक आलोचनार मार्मिकतारे बुड़ पकेइबार महेंद्र मुहूर्तरे आपण समस्तंकु स्वागत करुछि। संभूति फुलर महक आघ्राण कला परे गोटिए दिगरे सत्ताटी नीरवी नीरवी जाउथिबा बेले अन्य दिगरे जिज्ञासार उच्छ्वासरे आक्तामाक्ता होई पड़े साधक। फूल संपर्क रे अनेक प्रश्न अहरह पाइबार आशा आपणैबार उद्दामतारे से चंद्र पर्यंत हाथ को प्रसारी 7 समुद्र 13 नई डेई उड़ी जाई पारे सुगभीर भूधरर अंधार को भ्रुक्षेप करेना एवं ए सबुरु से आनंद आनंद ही पाई थाए। अवश्य व्यक्ति जेतेबेले आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करिवार प्रवर्तना अनुभव करे एवं भगवान को चरण कमल रे निजको समर्पण करिवा पई चाहे सेतेबेले से निजको भल भावरे परीक्षा करी देखि नेबा उचित। ता सत्तार समस्त अंशरे एही प्रवर्तना जदि जागृत न होईछि तेबे ताहा निज प्रति केवल प्रतारणा हुई। गतकाली सम्मानस्पदा शांतिपन को उपस्थापनारु आमे ए संदेश पाइछे। अवश्य माँ मध्य कहती एही यात्रा हेउछि अतीव भयंकर। माँ को भाषा रे इट इज फायर दैट बर्न्स बट एथिरे सीमाबद्धतार कथा कहा जाय नहीं। यह समस्तंक पई संभव। तेणु कारुणिक प्रभु कहती इन गॉड्स प्रोविडेंस देयर इज नो एविल बट ओनली गुड और इट्स प्रिपरेशन। भगवान को विधान रे खराब बोली किछि नहीं अछि केवल भल किंबा से दिगरे प्रस्तुति। किंतु सीमाबद्ध चेतना भितर बाहरी आसीबा ही तो तार एकमात्र पंथा एवं से सीमाबद्ध चेतनारू बाहरी सेई माने आसी पारंती जे माने सबु समय रे विश्वास रखंती जे व्यक्ति एक असीम चेतनार स्फुरण। सेई मानक पई माँ पुस्तक रे प्रभु लिखिले सेई माने ही व्यर्थता और विपत्ति मध्यरे सर्वदा श्रद्धा अटल रखि पारंती और शेषरे अग्नि परीक्षा रे उत्तीर्ण होई चरम विजय और परम रूपांतर प्राप्त होई पारंती। प्रभुंकर एही दिव्य अभिव्यक्ति को आज आलोचना रे आनिबे सम्मानास्पद श्रीजुक्त रवींद्रनाथ दास भाई को हृदय प्रणाम स्वागत करुछि। अनुरोध करुछि आलोचना को आसिबे। भाई प्रणाम। वंदे मातरम। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंदो शरणं मम। द सनलिट पाथ आईडी रे जोड़ी हेइथिबा ज्येष्ठ कनिष्ठ सर्वेभ्यो नमः। सर्वाग्रे आयोजक मानक धन्यवाद जणैबी। परम प्रभु योगीराज श्री अरविंदंकर एही पवित्र जन्म मासरे मासजा माँ पुस्तिका भली एक गुरुत्वपूर्ण
तथा पूर्णांग योग अथवा रूपांतर योग दर्शन नाभिकेन्द्र लगातार भाव विदग्ध मातृप्रेमी मानक द्वारा आलोचना लगी चयन करिथिबारे भाई भौणी माने मने पड़ुछ दिवंगत विश्वनाथ राय कहूले मातृभूमि को लगातार 26 वर्ष धरी से आछंती अंकर अभिव्यक्ति थिला जे आमे सहजरे सुमारी पारु नथवा विशाल ब्रह्मांड की सूक्ष्म भावरे आम पिंडरे कंपाक्ट ही रहिथिबा परि श्री अरविंदଙ୍କ योग दर्शन समस्त सूत्र बीजाकार संघत भाव मात्र 26 पृष्ठार माँ बही रे सते जमिति माठी मुठी ही रही सेथिलागि एकादिक्रमे बहु वर्ष धरी से कोलकाता श्री अरविंद भवन रे नियमित भाव रे आलोचना करि आसुथिले। ठीक सेमिति भाई भौणी माने ओडिशार पाठचक्र आंदोलन रे चित्त भाई जने परिचित व्यक्तित्व तांको घरे होउथबा साप्ताहिक पाठचक्र रे वर्षाधिक काल आलोचना करे पुणी थे मूलरू द्वितीय वर्ष जाक ये माँ बही उपर आलोचना चढ़े रखिले। परिणामतः माँ बहीर सान्निध्य मातृप्रेमी मानक मिल पारी 208 पृष्ठार एक पुस्तक से प्रस्थरु ए प्रस्थ को चित्त भाई माँ बही को हस्तामलक बोली कहिछंती अर्थात हाथ पापुली उपरे धरी थिबा गोटे आमलक अर्थात अमला फल सदृश प्रभु श्री अरविंद कलम मुनरु झरी आसीथिबा बृहत बृहत ग्रंथ गुड़िकर निर्जात एकत्र गोटे स्थान अला आकार रे माँ बही नाम रे मातृप्रेमी मानक पाखक आसी एवं यह आम मानक महासमुद्रर आह्वान दे जाउछि बोली तांकर मत। या उपरे तांकर अविकल भाषा हला एपरि मध्य सुनिश्चित भाव में कहिहब जे एई एते स्थान बहीटी को एक पूर्ण श्रद्धा सहित ग्रहण करथिले आमे प्रभु श्री अरविंद द्वारा लिखित एकाधिक बृहत कृति गुड़ी को मध्य अधिक कातरता रहित भाव में अवश्य बुझी पारिबा। आहुरी केते केते कथा को साहस करि पारिबा एवं केते कौन होई पारिबा एथे लगी आवश्यक अंतः प्रवेश। ए अंत प्रवेश करिवार आह्वान टी होउची एकाधिक अर्थरे किछि होई पारिबा लागि काहेकि कारण अधिक रु अधिक होई पारिले आमे अधिक रु अधिक योग्य प्रकारे आमे अपना को देई पारिबा। दिव्य जननींकर महान कार्यर कोलाबरेटर सहयोगी भाव रे तांकरी कार्य लगी पारिबा। दिव्य जननींकर एही जगत विवर्तनर
सेई असल योजनाटी मनीष मानकर सचेतन सहयोग ही अधिक त्वरा भाई भौणी माने गोटे कथा आमे समस्ते आपातत जो माने आईडी रे एठी जोग देइछु भल भाव रे जानू जे पॉल रिचर्डकर अनुरोध रे प्रभु श्री अरविंदो मासिक आर्य पत्रिका 1914 मसीहा अगस्ट 15 तारीख 1921 मसीहा जानुआरी मास पर्यंत जो लेखा गुड़ी को लिखिचंती अथवा अधिक शुद्ध करी कहले कलम मन को आश्रा कर ऊर्ध्वतर चेतनारू जो सत्य वाक्य गुड़िक अवतरण करिछंती से गुड़िकर पुष्कल विकास रूप नहीं आम जानू दिव्य जीवन योग समन्वय गीता निबंधमाला मानव एकतार आदर्श मानव युगचक्र भारतीय संस्कृतिर आधार वेद रहस्य फाइंड टू द मिस्टिक फायर द फ्यूचर पोएट्री आदि महान दार्शनिक तत्व संबलित ग्रंथ मान यहाँ परे अर्थ 1921 मसीहा परे प्रभु केवल सावित्री लेटार्टन योग एवं नलिंदा अनुरोध रे मझिरे किछि पद्य विशेषकर सनेट आदि रचना करचंती एमिति बड़ ग्रंथ 26 परे 21 परे भी लिखा जाई नाही। तेबे आर्य पत्रिकारु एसबु को पढ़ी हतबाक ही पड़ुथुबा मातृप्रेमी मानकर असहायता को अनुभव करी प्रभु जो पूर्णांग योग दर्शन रूपक भंडार गृह भीतर को प्रवेश करैबारे साहाय्य करिबा लागि एवं सेतेबेले मां को उपस्थिति को नहीं संध्यान ही पड़िथिबा कतिपय साधक साधिकांकर संशय मोचन लगी कृपा परवश हेई मां पुस्तिकार एही प्रथम अध्यायटी को 1927 मसीहार फेब्रुआरी दर्शन दिवस रे बाणी हिसाब रे एही कुंची काठीटा को प्रदान करथिले कि बड़ी बेले बेले मन को आसे अर्थात जितेबले से दर्शन संबलित विराट विराट ग्रंथ भीतर को मातृप्रेमी माने पशि पारु नांती तांको सहाय्य करिबा पाई प्रभु एमती गोटे भियान करथिले कि एवं ए विषय रे आलोचना सरीची सुंदर भाव रे राधाकांत भाई आलोचना करिसंती गतकाली अपा मध्य आलोचना करिथिले जे मां बहिर प्रथम अध्याय वास्तव रे दर्शन दिवसर बाणी भाव रे यह वितरित होइथिला और यह पुस्तक रूप नहीं भाई भौणी माने गोटे कथा आपण को मने पकई देवा को चाहूची ओडिशा मुलकर स्कूल गुड़िकर छात्र छात्री माने को अनादि काल गोटे प्रार्थना बोली आसुचंती आहे दयामय विश्व विहारी तापच को आम समस्ते जानीछु आम भी केते बोली हजार हजार थर बोली
ସେଥିରେ ବେଶ କିଛି ପଦ ଅଛି। ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଆହୁରି ଅଛି, ମତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ଚାହିଁଏ, ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ବୋଲି ବୋଲି ଆସୁଥିବା, ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେ କଥାଟିକୁ ଧରି ପାରିଥିଲେ, ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଜୀବନରେ ଏ ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଧନ ଅର୍ଜନରେ ମତ୍ତ ହେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସଚରାଚର ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ହୁଅନ୍ତା କି? କାରଣ ସେତେବେଳେ ବୋଲିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଲି ଦଉଥିଲେ, ଘୋଷା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାରାୟଣ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ବୋଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟେ ଦେଖିଥିବେ। ସେଇଥିରେ ଓକିଲ ବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଥା, ଗାୟତ୍ରୀ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଇଥିରୁ ଝିଅ ଜଣକ ଉଠି ପଡ଼ିକିରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଦଉଛି, ବାହାବା ସାଉଁଟୁଛି। ଠିକ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓକିଲ ବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଥ କହିପାରିବେ? ସେତେବେଳକୁ ପାଟି ଆଫା ଫାଟି ଯାଉଛି। ଠିକ ସେମିତି ପାଠଚକ୍ରର ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ବହୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାତୃ ସାଧକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠାବ ବି କରିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଏବଂ ମା ବହି ଆଦିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ହ। ହେଲେ ମତେ ଲାଗେ ସେସବୁର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଆଲୋଚନା ଏଠି ଶୁଣିବା, ସେ ସବୁଥିରେ ଆମ ଲାଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଏ ଅବଧି ବେଶୀ କିଛି ସଚେତନ ହେଇପାରି ନାହୁଁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଆଉ କାହାକୁ କହୁନ, ମତେ ମିଶେଇକି ବି କହୁଛି, ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନ ଆଚରଣ ସ୍ତରକୁ ଏ ଅବଧି ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯଥାର୍ଥରେ ହେଇ ଉଠିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ବହିରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃ ସଲୀଳା ଫଲ୍ଗୁ ଭଳି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଅବତରଣ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଙ୍କୁ ନେଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ବୋଲା ହେଉଥିବା ବହୁ ବହୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଣାଣ, ଭଜନ ଆଦି ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଅପାଙ୍କ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଆମେ ମୋଟେ କହିବାନି ଏ କରୁଣାମୟୀ, କରୁଣା ନ କଲେ ତୁହି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ବା ତୁ ତ ଟାଣୁଛୁ ମତେ କୋଳେ, ମୁଁ ପଳାଇ ଯାଉଛି ହେଳେ ଭାଇ। ଏଥିରେ ଯେ ଏକ୍ସେପସନ ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେ ସେଭଳି ସେ କଥା ହିଁ ମୋଟେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କହିବା, ସେହି ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟକୁ ଏହି ସଚେତନତା ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇ ଆସିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଠଚକ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ତାର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିସାରିଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏ
ଏଇଥିରେ ଥିବା ନିହିତ ଅର୍ଥକୁ ଧରିପାରିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚୟ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥର ଉଦ୍ଯୋଗୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମା ବହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଭିପ୍ସମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳିତ କରି ଆଣୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପୁଣି ଥରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ସ୍ତବକ ମାତୃଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଅପା କହିଗଲେ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଓ ରଖିପାରନ୍ତି ସେହିମାନେ ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ବିପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟଳ ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେହି ଚରମ ବିଜୟ ଓ ପରମ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ କହିଲେ, only those who take and keep it, preserve a faith unshaken by the disappointments and difficulties, and shall pass through the ordeal to the supreme victory and the great transmutation. Interestingly, এই ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖିବା ଏଇଥିରେ 1, 2, 3, 4 ଏମିତି 4ଟି ସର୍ବନାମ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସେହିମାନେ ସେହି ଇଏ ଯାହା ପାଇଁ ବସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପଶ୍ଚାତ ଅବଲୋକନ ବା ସିଂହାବଲୋକନ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆରମ୍ଭକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ବୋଧେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଆଜି এই ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ସରିଯିବ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଗତକାଲି এই ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଉପକ୍ରମ ବେଶ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଅପା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛିଟା ବିରକ୍ତି ହେଇପାରେ। କଥା ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ସମୁଦାୟ ଅଧ୍ୟାୟଟି 14ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବିଭକ୍ତ। ଏଠି ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ, ଏପଟେ ଯେମିତି ସରିଛି ଯେଉଁମାନେ ସେହିମାନେ ଏହାକୁ ସେହି, ଏଠି ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁ। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାନ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ତାହା। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ। These are the conditions। ଆମେ ୟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଇ କଥାଟିକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା। ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରେ କହୁଥିଲି, ଇଏ ଯେମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଏକଦମ
कंपाक्ट लेकिन रही भितर प्रभु तो खाली आस्पृहा लिखि था पुणी दुईटी एडजेक्टिव लिखिं गोटे स्थिर गोटे अप्रतिहत चिंता करवा तो आस्पृहा कौन आमर आसुनि ना आसुची से स्थिर होकिन रोचे फिक्सड होगी रोचे पुणी आसुची चली जाऊची तो ताहा केमिति अप्रतिहत हम स्थायी हो रही चिंता करिबा सेटा कहार काम केमिति हेबो एवं आमे डाकिले आकुति भरा हृदय रे आमे तांको लोड़िले से तो अपेक्षा करी रहिछन्ति उत्तर दबा पाई उत्तर किए देबे ना से परम भागवत करुणा the supreme grace from above that answer छोटो पिला को पचारे भी से कहबो बाबूरे एटा किए कहा ऊपर निर्भर करूछ अच्छा आम ऊपर सी ना ताको ऊपर आमे निर्भर करू थाई ना बाबा आमे डाकिले सिना से वो करिवे आमर डाकिबाटा लोड़ाटा जो आस्पृहा कथा कहले स्थिर एवं अप्रतिहत आस्पृहा आम निजक पचार क्या उत्तर दबा दरकार नहीं आर यू डूइंग इट यही एक द्वंद्व पड़ी एकदा नरेंद्रनाथ दत्त अर्थात पर जे विवेकानंद है गुरुदेव रामकृष्ण को परमहंस को पचारे प्रथम तो पूरा अविश्वास करुले जो पत्थर मूर्ति सी कौन खुआई दौरान गुरुदेव से कौन खाई जाऊँ अबाक कहले कि बोली पाथर कहले तो डाक किसी दिन चलीगला कहले गुरुदेव मु डाकुछ सबू जनाऊँ से कौ शुणुंट जो कथा कही आम समस्ते जानचु से ये केड़े सुंदर संगीत भी भणिता जे डाक तो देखी डाकार मतन माँ की कखन थाकते पारे आस्पृहा अप्रतिहत आस्पृहा अच्छा से आसवे अच्छा आमर किसी प्रस्तुति नथिले भी से आसीजिबे केमि दिबो आमे ताको ग्रहण करि पारिबु नाही चिन्हि पारिबु नाही ताई तो प्रस्तुति दरकार खाली अपा केड़े सुंदर भाव रे प्रिया चंडालुणी आख्यान हमको सुनाउथिले प्रिया चंडालुणी एरा प्रस्तुति थिला जगत ताको चंडालुणी कहउथला सेइतरे किछि तार जाय आसे नाही और उठी पड़ी से केमिति जो अगणा को सजाड़ी थिला जे माँ लक्ष्मी आसवे से माँ लक्ष्मी घरे जाई पहुंचले से प्रस्तुत ये द्वितीय अनुच्छेद रे प्रभु कहते जे भागवत करुणा काम करिवो जे से करिवे निश्चय करिवे तमें से ज्योति आ सत्यर विधान को आश्रय कर सी कौन ना एपटे मु जाबत्य जमी कहते सत कहवा को क्या डरबी किंतु जाबत्य मिछ कही कही जीवन को जंजालग्रस्त कर पकाउथे ना यहीटा शत्रु क्योंकि आमे एपटे असत्य को धरी थिबो अज्ञान को धरी थिबो पुणी ताकू डाकुथबु असंभव व्यापार न से कहते आमे आग परिवर्तन बा
ଅପେକ୍ଷା କରି ଶିଖିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଶିଖିବା। କାରଣ ଆମେ ଅସତ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଧରିଥିଲେ ଭାଗବତ କରୁଣା କେବେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଏବଂ କାରଣ ବି କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମିଥ୍ୟା ଦାବିକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ବ୍ୟର୍ଥତାର କାରଣ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳିଆ ଆମ ପରିବେଶଟିକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଭିତରେ ଜାଗାଟିକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ସେ ଆମକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବ। ଓଡ଼ିଆ ବହିରେ 2 ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ଅତିମାନସ, ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଥରେ। ସେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେମିକୋଲନ ଦେଇ ଏକମାତ୍ର ଅତିମାନସର ପରମା ଶକ୍ତି ହିଁ ଉପରୁ ଅବତରଣ କଲେ ନିମ୍ନରେ ଅପ୍ରକଟ ଥିବା ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଇଠି କୁହା ହେଇଛି, and it is only the very highest supramental force descending from above and opening from below that can victoriously handle the physical nature and annihilate its difficulties. ଆମେ କଣ difficulty को ବା असुविधा को निर्मूल କରିପାରିବୁ? ଆମେ ସହାୟ କରିପାରିବୁ, ଆସ୍ପୃହା କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ନିମ୍ନରେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହେବ। ସିଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିବେ। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଭୂମି ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏକାନ୍ତର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ। ଏବଂ ସେ ସମର୍ପଣ କାହା ପାଖରେ? ସେ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଅନନ୍ୟମୁଖୀ ଆତ୍ମ ଉନ୍ମିଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ବରଣ କେମିତି କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଦରକାର। ଆମେ ତ କଣ ଶରୀରଟେ ପ୍ରାଣଟେ ମନଟେ ଧରିକିରି ଏ ମାୟାରେ ବାୟା ହେଲା ଭଳିଆ ରହିଛୁ। ଏପଟେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନୁ, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଏପଟେ ତେଲ ଘଡ଼ିକି ହାତ ନା ସେପଟେ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ। এই ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା, ଏ ଯୋଉ ମାୟା, ଇଏ ଆମକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି କହିବା ଆହୁରି ଭୁଲ ହବ। ବରଂ ଆମେ ଆପେ ଯାଇକିରି ଘୋଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଛୁ। ଏବଂ ଏପଟେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣିକିରି ମିଛୁଆ ରାଧା ଭଳିଆ ଆମେ ସଚେତନ ହଉନୁ, ମୁଁ ହଉନି। ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ବାଧା ବିପତ୍ତି ନିର୍ମୂଳ କରନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ସମର୍ପଣ କଥା। The surrender must be total and seize all the parts of the being. ଯେମିତି କହନ୍ତି
बाप पुओ राति अनिद्रा मुगुरा मुह मेला अर्थात कौन करुची ना समर्पण करुची जे किंतु जो सबु जिनस थिले से आसीबे नाही मो पाखकू ताकू भी पोषिकी रखीची भारी सतर्क कर दौरान चैत्य सत्ता केवल उत्तर देले एवं उच्चतर मन स्वीकार करनेले मिसिकी अंतर प्राण पर्यंत ग्रहण कले तथा देहर अंतर चेतना गोटे प्रभावर स्पर्श लाभ कले भी यह यथेष्ट नुहे आधार ये शरीर प्राण मन चैत्य सत्ता अध्यात्म सत्ता ये मिसिकरी मोर आधार तार पुणी सूक्ष्म अच्छी स्थूल अच्छी प्रभु सतर्क कर दौरान जे एमती कि तार स्थूल अंश भी जहाँ कुंठाग्रस्त जहाँ संशय पूर्ण गोटा आम बुझीपारा कुंतु कुंतु होता छाड़ा को नाराज विमिश्रित प्रवंचनार अंतराल निजक लुचई रखी कि जीवन बंचुचु आम अर्थात तथापि विद्रोह करुची अस्वीकार करुची याको आम समर्पण बोली कहि परिबा इट पार्ट ऑफ द बीइंग सरेंडर्स बट अनदर पार्ट reserves itself, follows its own way or makes its own conditions, then each time that happens, you are yourself pushing the divine grace away from you. आधार गोटे अंश समर्पण करिवो अन्य अंशटी असमर्पित रखिबो संभव हमें संस्कृत से गल्प पढ़ी दिमुहा जीवटे गोटे पट मागिला मीठा फल ताकू दलानी कहले मु विष फल खाऊची बास परिणाम हला से मला ठीक सेमिति एपटे बाट मेला आरपटे कहूँ मु समर्पण करदेल ना एमती भी हेबनी यार अर्थ होची भागवत करुणा को दूर को ठेली दबा तेणु हमको कौन करिया पड़िबो ना ये जो फर्स्ट चैप्टर जहाँ ऊपर ए शेष अनुच्छेदटी आधारित these are all conditions let down हमर भक्ति हमर आत्मसमर्पण पछरे हमर क्लुप्त वासना रहिबनी अहंगत दाबी रहिबनी प्राण जेतेबेले अरूपांतरित थाए केते केते जिद करू थाए जना पड़ेनी बाहर ये सब को रखी अथच आस्पृहा करुवा ना हेबनी सीधा सतर्क कर दौरान प्रभु ताको आम भागवत शक्ति ऊपर आरोप कर ना एमती यदि करुवा ताहले भागवत करुणा केबे अवतरण करिवे नाही निरर्थक प्रयास हेब ही हेब तापर तो कहउचंती से आधार कथा ये आधार गोटे पाखरे बा गोटे अंश जदि तुम्हें सत्य आड़ को निजको खोलीधर अन्य दिगरे सर्वदा विरोधी शक्ति निमित्त द्वार उन्मुक्त रख तेबे भागवत करुणा तुम सहित स्थायी होई रहिबो एपरी आशा करिबा वृथा तापर से जो अपकोटेड लाइन हमें बारंबार पढ़ीचु
You must keep the temple clean if you wish to install there the living presence. भगवान को जदि जाग्रत भाव में स्थापन करने को चाह तेरे मंदिर टी को तुमको शुद्ध रखा ही है केते सत एवं केते आम धरी पारुवा अति सहजरे बसी जाऊ एते फोर्सफुल सेंटेंस दिव्य शक्ति बारंबार चेष्टा करुछंती आम भीतर को उत्तरी आसला किंतु हमें ताकू चिन्हि पारुछु सुजोग प्रति मुहूर्त रे आसु सेठी भगवत सेवकर प्रार्थना रे बारंबार हमको आसे देई दैछंती प्रति मुहूर्त रे केते केते सुजोग से देई जाउछंती किंतु हमें तार भाजन होई पारुछु ना से मिथ्या को धरी पुणी ता सहित केली करिबारे लागिछु एवं एथि पाई पुणी कहूछु मु डाकुची तो किंतु से सुनु नाहंती भागवत करुणा निष्फल होला प्रभु सतर्क करुछंती भागवत करुणा को निष्फल होला बोली दोष देई पारिबनी दोष दब तुम निज संकल्पर मिथ्याचार को तुम आत्म समर्पणर अपूर्णता से कथा आउ टिके एम्फाटिकली कहउछंती तापर अनुच्छेद रे जे सत्य को यदि आह्वान करो अथच जदि तुम मध्य रे एपरि किछि थाए जा असत्य को अज्ञान को अविद्या को वरण करे हम देखिबा भलो के अछि ना नाही हम भीतर असत्य अज्ञान अविद्या रहिबा कथा नुहे किंतु आमे प्रयास कलुणी आस्प्रया कलुणी चेष्टा कलुणी अध्यवसाय कलुणी से सब को बाहर कर देबा पाई जदि करूनु शत्रु तो सही पटे देखिरे आसीबा हम भीतर को एवं आसुचंती हम थेते नतला बढिया आ भागवत करुणा चाची दे देखले अरे एटा प्रस्तुत हेई नै आवर गोटे से कथा कहै छै तेणु आमको काम दिया है से काम होची आम मध्य रे थिबा मिथ्या और तमग्रस्त भाव को खोजी बाहर करिबा कौन मो भितरे रही छी खोजी बाहर एवं से सब को सर्वथा प्रत्याख्यान करिबा ले जाइकरी रूपांतर सकाशे भागवत शक्ति को यथार्थ रे आह्वान करिवार अधिकार हमें पाई पारिबा डिटेक्ट फास्ट what is false or obscure in you and persistently reject it then alone can you rightly call for the divine power to transform you अच्छा हमें एमती एक प्रकार हमें बंचु जो गोटे कंप्रोमाइज करी जीवन सीधा प्रभु कहते एम्फेटिकली do not imagine that truth and falsehood, light and darkness, surrender and selfishness can be allowed to dwell together in the house consecrated to the divine. ये भगवान को लगी एक मंदिर निवेदित करिछि किंतु ता भितरे सत्य सह मिथ्या को आलोक सहित अंधकार को आत्मदान जोठी रहिबा कथा सरेंडर स्वार्थपरता को सब रखिछि एपटे इच्छा करूछि चाहूछि रूपांतर नहीं हमको कौन करिया को पड़िबो ना जहा किछि प्रतिरोधी से सबर सर्वांगीन परिहार ही प्रयोजन ये नियम विधान से करिचंती
सिद्धार्थ कहते ताकू जदि तुम बहु पालन न करिब जो फॉल्स नोशन तुम भितर अच्छी ताकू जदि न छाड़ब भागवत शक्ति सबकि तथापि तुम करदेवे करदे को बाध्य किंतु भावुच तुम reject the false notion that the divine power will do and is bound to do everything for you at your demand, and even though you do not satisfy the conditions laid down by the Supreme. This may Siddhartha Puchanti, make your surrender true and complete, then only will all else be done for you. समर्पण को सत्य एवं संपूर्ण जहाँ समर्पण अरे तू चाहूँ से तो समर्पण भी करदे भागवत शक्ति तुम आत्मसमर्पण भी करदे मिथ्या एवं तामसिक भाव दूर कर रिजेक्ट टू द फॉल्स एंड इंडोलेंट एक्सपेक्टेशन दैट द डिवाइन पावर will do even the surrender for you. भगवान चाहती भगवती शक्ति निकटरे तुमर आत्मसमर्पण The Supreme demands your surrender to her. किंतु से कहे तो जबरदस्त आदाय करी ना केमी हम बट डज नॉट इम्पोज इट यू आर फ्री एट एवरी मोमेंट प्रति मुहूर्त तुम्हें स्वाधीन आउ स्थायी रूपांतर जे पर्यंत नहीं से पर्यंत तुम्हें प्रति पदरे इच्छा अनुसार भगवान को स्वीकार कर तुम प्रत्याख्यान कर तुम इच्छा तुम आत्मदान को प्रत्याहार कर हाँ कि असुविधा नहीं एवं मन रख या द्वारा तुम्हें तुम आध्यात्मिक विफलता भोग करने को प्रस्तुत रहिबो if you are willing to suffer the spiritual consequence. सेठी उन्हें बारंबार पूछते your surrender must be self-made and free. स्वतःस्फूर्त एवं स्वेच्छास्फूर्त हम समर्पण जबरदस्त नुहे करिया को पड़ियो बोली नुहे कंडीशन रखिक नुहे इसमें कहते यही समर्पण हम एक जीवंत सत्तार जड़ पुतलिका बा असहाय जगतर तापरे कहते तामसिक निश्चेष्टता इनर्ट पैसिविटी तामसिक निश्चेष्टता को अधिकांश समय यथार्थ समर्पण बोली भूल धारणा करा हुए किंतु तामसिक निश्चेष्टतार कौन यथार्थ एवं शक्तिशाली वस्तुर उद्भव हुए नहीं स्थूल प्रकृतिर यही तामसिक निष्क्रियता ही सर्वदा अज्ञान अदिव्य प्रभावर प्रेरणक हो पड़े भागवती शक्ति जो कार्य कर आवश्यक सानंद समर्थ सहयोगी आत्मसमर्पण सत्य ज्ञान दीप्त शिष्यर अनुगत्य एवं भगवान एक निष्ठ सेवकर अनुगत्य जार कल्याण आमर अंतर्योद्धा मिथ्या तामसिकतार विरुद्ध युद्ध भी चली पारे आसिले शेष पर्याय को प्रभु कहते This is the true attitude. A true attitude on a complete, sincere and ego-free self-giving to the divine. Eମିତି ना अस्पृह द्वारा अस्पृह कौन ना अस्पृह होची एक ज्वलंत आह्वान खूब हमारी भीतर तापर सिंसियरिटी दरकार निष्ठा
being true in all parts of the being. ତାପରେ ହେଉଛି faith ଯାହାକୁ ଲୋକନେତ୍ର କହିଛନ୍ତି unshakable trust in the divine working. ତାପରେ surrender, offering oneself entirely without demand, without reservation. ये सब बाह्यिक धार्मिक आचरण नुहे, ये होची total orientation of the soul and nature towards divine reality. ये जो आध्यात्मिक अनुभव এটা কি সাধারণ বিশ্বাসের কথা পড়িনি, ଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ କଥା ପଢିନି, ବା ଟିକେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଭାବ ଉଛଳି ପଡିଲା ସେ କଥା ପଢିନି। এটা হচ্ছে ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସାଧକର ଚେତନା संपूर्ण भाव है से दिव्य परमा जननी को आड़ को दरकार अध्यवसाय बहुत दरकार। खाली टी सत्यर झलक मिलगला ना से यथेष्ट नुहे। Quite, it must be established, maintained and lived. इंग्रजी बहिरे ओडियाटा आउ टिके चटुलता दृष्टि आम से व्यंजनार्थटा को बेले बेले धरी पारुन। भाषा चटुलता, this is the true attitude and only those who can take it and keep it. Take it means those who implies an active choice, a conscious inner decision. How keep it means ये को धरी रखी पारे, implies consistency, vigilance and dedication. विशेष करी जेतेबेले असुविधा आसीबो एवं संशय आसीबो सेतेबेले मध्य हमारे जन ना करी संशय बोली रंगनाथ करिछ। तेणु से जो परम दिव्यता से गोटे एमती असा बादल भली नुहे, से होचंती लिविंग प्रेजेंस। एवं जेतेबेले साधकर संपूर्ण सत्ता से अलाइंड एवं आप्लुत आस्पृहा एवं समर्पण तथा संभव। Take it and keep it माने actively choose, resolve to sustain the true attitude. Unshakable faith. Disappointment आसु किंतु से गभीर आस्था ये भी चली हमको से दृढ़ रही। But important what is pass through ordeal. Ordeal होची progress often involves inner trials. केते केते अग्नि परीक्षा करा जाय आवरी प्योर हे उठिबा। एवं फलस्वरूप आसुथबो विभिन्न प्रकार आक्रमण करूथबो परीक्षा दे चलथिबा नाई ले जाई से जो सुप्रीम विक्ट्री कथा कहते
and great transmutation. Transmutation, very important. এবং ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗରେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସମ୍ୟୁଟେସନ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ରୂପାନ୍ତର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମ୍ୟୁଟେସନକୁ ପରମ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଉଛି ସମଥିଙ୍ଗ ଫର୍ମର ରୂପାନ୍ତର, ହେଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ, general change in form, appearance, change in nature or character. बाहर संभाल प्रजापति। ट्रांसफिगरेशन आउ टिके रेडियंस of divine elevation, glorification of appearance, a signing for the inner divinity. Into transmutation is something very different from these two. Transmutation is a complete change of essence into a higher being. There is a profound fundamental change in the very substance or essence of a thing. एटी केवल रूप बदले मूलभूत जिनस बदली जाए। Implies change at the root level. ठीक जिमिति उदाहरण आमे नहीं परिवा सस्ताटा सुना ही गला सेमिति इटी गुटे जिमिति alchemical change, what a metamorphosis. अन्यत्र उदाहरण देखिए कहते even the body and the cells are changed in substance to embody the divine. Matter itself is spiritualized. तापर सावित्री में उदाहरण भी पाइबा ट्रांसम्यूटेशन जो कि वाउची कितने हो matter shall reveal the spirit's face, then shall the embodied being live as one who is a thought, a will of the divine, a master or robe of his divinity. The book of Augustine Daily Watch. One important book. मैं पूछिए चाबिटी आम हाथ रे रही रादर सी जमती मत लगे जमती प्रभु आम पर निर्भर कर मु केते बेले प्रस्तुत होई रही इटा नथिंग समथिंग मोमेंटरी इटा होची गोटे कंप्लीट एंड लिविंग कमिटमेंट एवं अरे कौन कले कौन से प्रकार डिस्करेजमेंट मते अटके पारिबा ना ऑर्डरी कथा कहै ऑर्डरी इज नॉट पनिशमेंट देव के रिफाइनिंग क्रूसिबल जहाँ द्वारा हमर ए जो निम्न प्रकृति जे बारंबार सुना जमी निरे पड़ी आउ टे शुद्धतर हुए से आम प्यूरिफाई फॉर द डिवाइन कॉन्शियसनेस टू रेस्ट विदिन दिस इज बॉडी तेणु इम्पोर्टेंट होची प्यारेशन आमरी हाथ में रही से तो सदा बेले विवर्तन आगक
ଏବଂ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ଅନବରତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଯିବାର ବା ଆଗକୁ ଯିବାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। କହୁଛୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଚାପ୍ଟର ସେଇ କଥା କୁହାହଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବର ସହିତ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ, ଥିଲେ ବି ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ କୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟଳ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଚରମ ବିଜୟ ଆଉ ପରମ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ସେ ହେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସହାୟକ ହେବା, ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। এইଭଳି କାମ ଆମ ହାତରେ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା, କହୁଥିବା ମା କରିଦିଅ, ଏଇଟା କରିଦିଅ, ସେଟା କରିଦିଅ, ଯାହା ଅନେକ ଭଣିତାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ we must not breach the rules. ସେ ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ରେ ବାବୁ ତତେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଠି ତୋର ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ନ ମାନି ଅଣଦେଖା କରି ତଥାପି ଆମେ ଗେଲା ଅବସର ହେଇକରି ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଅଭିମାନ କରୁଛୁ, ଗାଳି ଦଉଛୁ, ଏଇଟା କରୁନୁ ମା, ସେଇଟା କରୁନୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ନିଜକୁ ଆହୁରି ସମର୍ଥ କରିବା, ଯୋଗ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଭାବୁଛି ଏଠି ରଖିଦେବା ଠିକ ହବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଭାଇ, ଅତି ଗଭୀର ମାର୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ଭିତରୁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ କାବ୍ୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ଆସ୍ପୃହାର ଶକ୍ତି ବଢି ଚାଲଇ, ସାଧନାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଢ ହୁଅଇ, ଆତ୍ମ ଉନ୍ମିଳନ ଲଭଇ ଖରେ, ସମ୍ଭୂତି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳେ ସତ୍ୱରେ, ହେଲେ ସମର୍ପଣ ଥିବ ପ୍ରତି ସତ୍ତାରେ, କ୍ଷୁଦ୍ରତା ନଥିବ ମନେ ପ୍ରାଣରେ, ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ତମସା ବାଡ଼େ, ବୁଡ଼ଇ ସାଧକ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ, ଅହଂର ଦାବି କଳୁଷ ଚିନ୍ତା, ପଛକୁ ଟାଣଇ ମିଳଇ ମିଥ୍ୟା, ଅଜ୍ଞାନ ଅସତ୍ୟ ଜଡ଼ତା ଭାବ, ତା ମଧ୍ୟେ ଦିବ୍ୟତା ନୁହେଁ ସମ୍ଭବ, ପରିହରିଲେ ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ସାଧନାର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ସକଳ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଭିଛି ସତ୍ତା, ଚୁକ୍ତିରେ ବଢ଼େନା ଅନୁସନ୍ଧିଚ୍ଛା, ଆନନ୍ଦ ସମର୍ଥ ସେବକ ହେଲେ, ଦିବ୍ୟ କରୁଣାଟି ଲଭିବ ହେଳେ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଯେ ଦୁରୂହ ଯାତ୍ରା, ମନୋଭାବ ଯୋଡ଼ି ରଖିଲେ ସଦା, ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ ଦୂର ହୋଇବ, ଜୀବନ୍ତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଭିବ। ମାନବ ଲଭିବ ଦେବତା ରୂପ, ମୌଳିକତା ବି ହୋଇବ ଶୁଦ୍ଧ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାଲଟିବ ସରଗଧାମ, ନମ ଭଗବତେ ମାତୃଚରଣେ ନମ। ଯଥାର୍ଥ ମନଟି ଦିଅ ଗୋ ମାତା, ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗେ ହୁଏ ସୁଯୋଗ୍ୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଭାଇଙ୍କ ଆଲୋଚନା ତ ଅତି ମଧୁର, ଅତି ଗଭୀର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ
ଯାହା ବୁଝିଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତାକୁ କବିତାଟି ପାଠ କଲି। ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କର ଭାଇ ଆଲୋଚନାକୁ ବଢାଇ ନେବେ। ଭାଇ ସାବିତ୍ରୀ ରସରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୀଟଟିଏ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ମାଙ୍କ ଅହେତୁକ କୃପାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଳିଷ୍ଠ। ସେ କାଲିର ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ପଂକ୍ତି ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ ପଂକ୍ତିଟି ହେଉଛି, ସେ ନିଜର ଯୋଗମାୟାରେ ଆବୃତ ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଯୋଗମାୟାରେ ଆବୃତ ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ। ମା